Hi. Yeah. Oh, well, hello, could you imitate it? Hi. This is a brave imagine. Oh, well, we make a dance and play 5 in the end, and 2 smile, how shall I? What's your head of the Josephine? Well, we moet play globalization, Mara Hardy. Oh, well, how about some yeah. Well, come with a very bold over and with Morgan's call. I'm Adrian. Bay. Robert Sloan, she looks Marcus. From Marcus, Slán Sheila. I have a Well, shall I then tip him Hello, up? Sloan. Let's not have it. Is the one is like him, but you must be changing. No, Manish. Yeah, you must be go. He said I killed him at the set time. Okay, okay, Narsa. Well, han ar han radio and she gets to go with it. No, just how has you get on mess with the mother dot hand good. The set time Vanessa. I was in the set spot to the ascension. Whatever. Well, how do I not smooth you? Well, Ben, beter gan fi Shaquille. But yeah, dig over an van, so top fiskart egg parts of Hasna so. But she just chopped the gazimit le mahel. Ach, taking the heel gur sucker gyarchan kvesin show. Well, han get out Lisa he knew them. Well, ta she top of five mach on hus. If I dinner big carty my en with shin, okay? If I can be an arse on, I'm long. All right, well. ماشي كير ستوري أتطور رايت اللي أنا نيل ناخذ الراس نيل كيو كراسة توي No, Neil, كيفان يا راشن؟ أوه فابيرنو تطبلانو بك نين ترشخ بيتر No, Neil, تاد مي كير لمسة. أو نيل ما راقو ويل لأن يرى ما خيري أو يا ول ما خنين مادم كم لسه جاب كتار مو ما عدنا عنو استوي بشي أخ ما نونا بلارتي برانو ما أختي هين مرتا كود نيرفز مي Benna, ta dwy gael siarad cachliwr? كاكل يور ليما لأنا أخذت تود أمريك فاستا إن هنا دبريك فاستا بي Not ma taw. والوايد برانو كتاك Ac i mew. Harry? Mor gyda'r madyn y liam, anwchel gydiol, cael gwylt o anfrod o les o ora, a chanoi ni o'n sber yn wrth y ffwr se, is tresio yn dwchus na yn elwys, nach yn y jersid. Hol maar uit al right al oor se. Wat gaan jy ontjie? Van gwek meen is, sja, bij pakket mints agam. Ni ha, mints yn erigid. Kom jy ska? O, silver mints. Snid bara o i gårna i het. Slorras. Gyda mi'n mahad. O gyda mi mad. Maar fi mewn rhan sy'n ta an talen sy led og sy'n lim. Ta sam gwyl se og, ach leis yn gwyl cat, is san dyn cat i fi go, cafis costa poch se. Wel kamer on schorid nach rein strover liam shane i riefer gwishin ul set. O ti begon ja se, vi shan na vel geinian. O, tam kindje grau, ach ni gaga denim ne ve hat fi lim, kwynjoi mishem o hule lim, is lior nod. Oh, aha, an sin atato, is ei breno nis olja na riev. Vi me ran sio gur bín tachan led ei lim is tá saman is cawin se e. O, mashallah, Rash, agus da chud plámas. O, ni plámas y bihe, ach an niad ni glan amach. Wel, farir y fro wsle ach cahim is shiva ogael. Ni anan an tíde dy gwynner bi. Slán agi. O, na, gyda mi yma hangan. O, hier no noch ag tal mo. Man am sugar liam in chine na noch le reis sil gairis han gwyter i mor. Cwyd lad ar ystech yn oedrych yn o'ch dastyn siach chorbe. Ach, o boi. Ni Rash eisiau nach gyda fe cyr mahasaran. Anwn i'r cael y bygol sy'n sy'n bydd fe gilydd mi'n chene. Cap yn siw gydes wa, ie? O, hier. Oh, hi. Hey. Ni'n rhaid tos yn rhaid, Ta caffi dweud yn sy'n. Oh my god. Stal yn sgil. Ta'n brickfast yn gyholing. Gyda mi'n ymagad. Oh, dat valt je goed. Oh, Master Kane werd, ik meer imagine, is meer gewoon school de Dylan. Na, hyn ysdom. Hwdi agos y grog iawn. No. Jacqueline agos Jill. Kom je daar ride? Daar hier, Tom. Nid clywed o laid agam ceich onach du. Sheila. Agus an marine an talent was. Marcus. An fair Kane Kenny. En ik ben werd goed je toen straat kan stroos gro agus het bra gal gade. Sy'n an taractach. Maar camera kon aan zoals de hele. Wie Jack te gerie ver fel nog uit. Sy'n garan cotínta. Wel, sy'n dier wie test alle hele. Dyna merk nis mooi gotje nekiles. So Sheila an elent het goed. Agus is bocht skele gan an gration da person te gaho. Beter na gwyl sy'n y heiner. Hegem. Na giapan dy gwyl sy'n andit ar y hwrt yn gneisyn diad fein. Tom, ta ta cwrdd y cwyd talan y mw.
Dúirs mi le hána hen. Ní mé géirí tasna sin a ríist. Well, sé do héal sé. Go ddíireach. Rhailet láh chunta leis mún sin orsteach. Cúna? Le cis hamón thusteach. Wat is iemand crackad an nóra céint? Níor hasiste chun web sé déhhacht é cis hamón thusteach. Brenna ná cáile blach. Níor a meach chur na ceiste, gur heastum am cúna thuirtí te bhile é. Níor a meach a heiriscin tiit. Hasiste lí fi spríéis na víras na rúfurs. Agus cén suir sprí sin is. Tá go dearán agus bhach te le. Brenna héimeis. Ní cheartta si bheith baint fá ná espa ná taineil as triblóidí daine. Chasó troblódí díile. Nach ha mí troblóid a háan tre héna basta a bhainte ras na rúm. Béch sin mar atá. Is lead bra mucanta sinanta Jason sin béchased. Múchanta, sinnanta. Nach dearán nach an bastard, nach chu teiscí fuhas os cin déir se club. Ó dearán agus a bhach, gus go dibní brega benna chaéire, mar chaite mai has a bhéla, agus tá droch bringin céna sa master freisin. Brenna, ní se go deas bhar áradí mar sin faoine. Creidhaim se. Agus ní le neartta go sinir. Fecaí nahar a be, bhfuil is a ceir de héin, a chuirann tusa aontas tíl orm sa amantaí. A leid tiiscin agus dáid. Am se cholín í deín, ní hitin na túlhád an grán, gus crímé sé sin. Hello? Etna? Wel, tóir aontasar. Sé aontas na níontasar. A méid dochar atá díntan se had? Go meach se go chráid dromanad glích. Brenna, níl cad gur féidir linne a rála chéile. Tá go mar sin, felle sé sin me. Déir daon, slán. Aig, tá mé géir ceir sa bhar. Caafar na barlaí ahrú agus tá mud grahachas mixers. Cead innig intí dáilteach an stór. Cead? Na barlaí agus na mixers. Ní féidir lum sa gacha déana am hain. Níl mé an an. Fá gad a níos. Hiag le talrás go tín béir. Be me den síos gan bhil. Hey, sinna mo gin Jason. Cabbí deir tú. Olsús seanar tá sé tí. Tá me gar abortion. Dúir túlam go godáilam. Agus déanaí mé sin ar gach bailach is féidirlam ach ní féidirlam carú leat gin bhíáil. Tá sin haigans lí. Ar leir tú le aran lena faoi fós. Fad is a bháin se lom san ní léon ahar an, agus ní me gar a leabhart féidirist, oké? Oké. Híre, tá agam gur chatú am a smuoinar an rud ar fad. Ach bhfuil an goid gan éon socrú dhéine, go dtí go bhhain tú cóirla ceart frafisiúnta. Tá sé se rótháfachtach. Tá go leor agriochtaí a déta cóirla chuirt. Tá ceanna se ngáile féoch. Tugann siad cóirla chuid agus tugann siad cúnmh chuid má tá tú géirí an lenah a chuineáil nó an lenah a thuirt le haidh 8. Ní má tá tú gur ginmhile. Well, atá aigur Somália lia go fad agus is oldam. Seans go bhfuil cóirleúir ach go ngáile. Bhfuil an ifirad? Álaach snéad na bach, oké? Dina me héine. Tá bloody ifirle abortion clinics crocht an ngáchad ar fud an choláiste. Sníad an gábh búthe. Ní bheith rudar bead a chunsís. Tá mé hen sin bord an bhuaachtíad, Lauras.
Has tú sa bhearna dúin in am an gáthir mar a déirtha. Ach mar a dúirt mé sin, tá muid ag irí beg an beg imníochan is. Bhór an pléisiú go mé Eileen. Is ní gáchuid imní be bheith hort, fádi me sin seo chofadas a hógan sé. Sin díireach é Lauras. Nuair a cheapúthú hiag muid a lig go rad sealadach a bheha. Ó tá sa mar óirt muid a sinna sé bhurin, le go mar den am sacrú síos. Agus measam gnána muid an cinenne ceart ag an am. Gan avras, Eileen, gan avras. Ach bhí muid ag súl go mé ó duine cinint taí an cinenne agad fin am seo le dáte lína. Agus bé, Eileen, bé. Lauras, mar a dúirt mé tá muid an bhuiach tíad. Ach níl sé féráid se lenach de ra ag éirí ort an túlach seo ampar. Ní úlach ar bé chum sa Eileen bhéin se brá sásta fannacht an seo. Bío sin mar atá, cai me sé an bord bheit ag brenn roin. Nis, nach bhfuil duine ar bíach a bheith fellanach? Bhí me sé ceappa Beiidir síle leis an daithe. Síle? Ó, farir, ní dóilio mé. Sí sin an duine is mí elóní ar fad. Ní higann si se an táhacht a bhaine le garamúirt agus profisiúntacht. Hála go rá orm leis le hí ar maidin fin rudí cean céine. Ó tá go leor ebre le déanú le síle fós. Agus ceird faoi líamach chaníile. Ní ra éon ráha agam ach an bóthar a haspint go. Ach le bheith féráilte, thula me go leor de thuairiscí ar an tréimh se chaisi sa job. Measam nach chuil an leid sin fellú na chorbét do job banistíochta bhfuil go fóil rédos, agus maidin le Catrína. Ní gáid Lord fuhi sin. Tá taí a gna liga Catrína mar bhanistóir. Tá tú agrála mar sin ach becinn tú an talan na hastíon an aondanach? Bhfuil ní hé sin go ddíireach tá mé rá. Táim cinnte go bheith me an duine acu Albert ach tóca sé bhhaid níos mó amba. Mas mar sin atá sé. Gur míle mágat ní. Ó sa caiin sé de glána dámuid chuna tá donna gna leanta se. An go bra. Go fadas sa sóldam. Ní hé go bhéicim se an méid sin dó fi láthir. Oh, hi Vernie. Hi Sheila. Cehil? Oh, tá me go breú go hí? No, tá tá ul Vanessa Hart. No, níl. Tá sí os go bailí léan na Harrice. Be siúla fe seáin? All right, well, ví sam go sí le neachach cheam a grútí nach mar sé gemacht tú nuh. No, de mi sí rééis. Oh. Oh, hi. Ar hoog san nóid.
Bernie, well, Anya go walk. No, Neil. Hi. Cechol him. My glór Barney, yna. Se. Right, well, bhí sé má thomsa bheith gimocht chumegla ar Vanessa. Tá mobile le, Bernie. Okay, well, slán. Tá mai. Tá cén tú fuair seo? Well, tá machine in sin agus go dé bheith ana musí hampar nar thugad a bheith stín seáir a tas. All yours. Ó, tá brúna. Cheers. Come on, Rasha, go put. Tá glad lá. Oh, don't tempt me. Tá bloody Irish and flat out to go do. From Garan, from my JD. Tá dochrat. Fág mar sin. Fága? Radio. Siad go sníana, cai cod gin Gina hannelas ar gan. Agus is scary bí bheith láí breis éisa den hin sin. Anya me se go láte heisa an chláisir sin me sé is me job. No way, Jose. Well, má tá mé ab an chuna bhórteit. Ah, thanks. Tá sin an tá déisa, hanna can go mar an hí gleit a dhéanú, domata a moral support. Cuní a bhisnach agus baita go bra. All right. Slá. Odd bit new tree before cham. Ah, Sarah. Díra chun bhein is tú brenn go háling Morris gnách. Oh, mar se lára se bhéil hí. Ah, gnách chuirtéis Sarah ní chosnín sé tá de réide. Tá sam gur óránní gin scochí mára, agus seapna go gurach sí Simmons an drúis go seo tá sé díirech isise. Wel, tá me cinnte go gure. Be sé eisiau bo. Farí Sarah tá Jeff Orse ach bhí me gol hafráid agus hapi me dhéis mar díirha. Wel, gur an míle mahed be ráchrí cynnes fwy sin. Ó, tá súlam go mé, ach bhfuil is tá chuid grathaigh cholíonnta hena má chu sé íomh ar da aise. Well, bhí sam gur máid i bhíráis de gobar sa siúpa. Ach fós hain, hiúil meisteach agus rinne me gló. Cid heap na sin? Tá tú dina intach bhíh set. Tá má bródú lesad. Ja, tá sam. Well, mór a chosa. Ferní, cadú ága go réon spíh set. Is tá sad gúim sin seos cumú ceirt. Is am cecha chuirta súsla mo choirbe. Rud sin lug le Angela, tá sam gneach mar úni be ar fór. Ferní. Tá sé sinna fád háart an spíh set. Tá mu de reis le chéile, is snanú is táhachtaí. Is ní hálainn chó mar seo adran ní rís go brach bíh set. Ranny Connor, víni me goit hanna hin. Adas tá dil an óg. Tá srin go leorú. A chuine túíomh gur leisce lei sin. Cin cin á leisce? Tá term ar an rudtá dhéanamhad sam. Controlled failure a thugtar. Á sin chef óidirnis. Ach nó smuoinigar. Tá tá chofateach sin nach na roiileat, go naíonn tú go sin níos sábháilte gan níireachta dhéanam. Ach níl sin níos sábháilte agus níl sé féráilte. Tá antalan an atá, agus tá isad sin. Ach ní tú tuair seansar bic le tain. Deirtar le mé. Má tá tosa sásta tuairt faoi. Tá mis sé sásta cabhrú leat bailach ar bit ar féidirlam. Well, má tá géirí cabhrú, tá rud amháin a de dhéanú, rud fíor feiciciúil. Rud ar bí? Well, tá jab go an nocht, cean simú, táach. Ní fis cebíthach ras chun bheith sin ionintach. Well, tá fé bí amháin agam. Ní léine agam le ar a chus go diile. Níl tú náíre. Well, tá a dúir scoir tú géirí cabhrú. Muna bhfuilin is. Is tá mé. But just, well, ní léon taithí agam. Ó, fáil móid tú. Ná bíag im níor bíart, bhui sin. Ó, gur maigad Ciara. Ciara, gaban tú go meach sin an de job mar babysitter nis. Cirt? Ó, tá me cinnta go mai. Nis? Gur mad? Gur mín má tainstú. Slán is slá. A bhíal bud secondad? Yeah, siúrte. Well, tá chuine agam leis an bhéclúir a dtín, agus just bhí me chuinú beitir gomach man an láil sir, mar bín sé dachar scatí. Níl fáibh bin sin. Brenna, be burní ar eis fin option. Be mun tá. Bhfuil daich í fiochlóch nuair a céinte. No, cinnal, tá má just go le check-up, tin gúil filling nuair a cins le dana. Ó, sé tí túrbocht. Was ik het heen, bin nog rang am heen, go is deach ik fiochlóchnach. Tá ceart be níl ar dí bug sin mar scar vín sin na méadú bích set. Yeah. Oh, come leiscin. That's all right.
Well, Chris, I've been at Merck. No, just ceap mé gur bhhaine tú beaggan in preoccupied sin méid. But that bron arm hinnéid. Ní ra mé a géir a bheith op bhéach. It's just... Well, tá, what no go mention fi láthir. Stop sa gláiste taking to hain. Listen, tá my size dernach, so feic me ho, okay? Bhí slán. Right, Dylan. Sin é inis. Ach ní bhfuair me mo hócó. All right, look. All Susan is she. Sin all right? An sin cumad breir Teletubbies. Okay. An sin cumad leomh Kitty Cailioch. Tá sé léite going Hannah. Look, má dhéanam muid go cén rud beag muid an seo go maidin, Dylan. Anis. Bhfuil tú géirí dul chola? No. Slán a feidir. Liam lena sinna a dhéad a bhín sin. Bhás an chuil Joe ar maidin, níl dé grástar. Joe bocht. Há mar se dúirta dhéad go buchas ag dír sa thuir le seán bíon. Bhí sé fallin go leor le gairid. Se chamágan is se púna Liam. Stoi bhfuil. Tá brán an tú mi dúnte. Look, ba mé anscopi, okay? Ní mar géirí budget féine. Sinna méid. Tá sé ina cholasáh, bhí sé búlteach. Bhí sé sin búlteach. A bhí sin is meas ná lá omlá libre. Cur míle mágad. Ní rah bailach a bicar sé dul chola domsa. Ca mé rá gur bhfuil mé antainna bhas a bheith breanúirt mar iade. Níl tú leat féin an sin. Bhuiin Dylan tanna bhas freisin de réir cosúlachta. Well, má tá a gurí sláánna ágálaigh de chud dúlga sí. Is féidir lam sa súla chuin allir. Dá riire? Ah, yeah. Dúirt Vince go méidir an léigh sé teach níos daoine. Is cum a céin ulterior motive atá a ní an reprieve nuair a echam ceann. Ní léon ulterior motive agam. Is just ceap mé go mé a géirí fágá luas sin na méid. Sis, tá tú úntach. An nuirt méid sin leat riamh. Imig sal an áirí mention. Ha beag an bhil. Slán. Slán. Angela, tá túir creicníam. Tá me se gar bh réon seo fásta, má tá sa gurí an Martinís. Ok, well, mus go leat. Jé, a mí leat, be me héns té gabal an chuéile dhéanamh. Well, here you are, folks. Jé, tef mar builthú. Bhfuil tú teacht? Tá cum thsát. No, ní éidim tar seach. Tí is wasú héin fe me se fannacht in se. Le héin? Se. Lum héin. Arc, na ma gurí bheith trid leat. Tá má buar a fadúdaid. Sinna líg. Agus cén difriocht dhéanana te seagat se. Mana nearad se dythar. Fe ha fweg gym fodhain. Nes se ffwrs marag ta latsa. A man ni bet ni swasa emacht. A ni rym y mi. Sfar an tredin an twignis, ha? Teis a god nawr sy'n ffyr. Tegin me dy hele. Nels gym gyd yn doi lehen am. A da sy'n ffyr. Pwyr met fryd gylior efo sio. Ac sio met fryd sio fasta. La hele. Gotchenish.
Smisha ta go ti, right? Smisha Thomas Mishti on the commissionary coin. Tá sé tuile fisáin gúil féine se roicheil teat ar a láthir se. Féine se nach ggólíine le líthe cáin na tíire se. Finish.